हांव गेल्लो स्टारलिंका कडेन जो लास्ट टायम आमी उलयल्ले जे पीपल हॅड कम डावन लॉरन आनी ती सगळी टीम आयिल्ली तांचे बरोबर MOU नॉन कमर्शियल फॉर स्टडींग द फिजिबिलिटी ऑफ गोवा. स्टारलिंक इज समथींग वीच कॅन गिव आउटरीच टू द लास्ट मायल म्हणजे लास्ट घरान गांवान. तूं सत्तरी रावता मरे? तूं रावता जंय सिग्नलां कमी मेळटा सांगेर थंय सॅटेलायट बेस्ड सिग्नल्स मेळटली जाल्यार वी वील गेट बेटर कनेक्टिविटी. आतां एज दे आर गेटिंग देर एप्रुवल्स फ्रॉम द सेंटर, महाराष्ट्रा हॅज सायन्ड अ MOU विथ देम फॉर गेटिंग द फिजिबिलिटी डन. आमकां कोस्ट आसा, आमकां डिजास्टर मॅनेजमेंटाक जाय पडटा, आमकां टुरिजमाक जाय पडटा, आमकां एज्युकेशनाक जाय पडटा. हे सगळ्या सेक्टरांचेर पळयलें जाल्यार फिजिबिलिटी स्टडी खातीर MOU जायची गरज आशिल्ली. आज तांचे सगळे CEO आनी सगळे जाण आयिल्ले म्हणून जॅकेट घाला मरे असो येता जॅकेट घालून जाल्यार म्हणून त्या खातीर आज MOU सायन मारला आनी वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट द वेंचर बिटवीन IT आनी स्टारलिंक कमेन्सीस इन टर्म्स ऑफ द MOU to study the feasibility of last mile connectivity as far as the state of Goa is concerned to give good connectivity through the satellite. या खातीर आमी मिटींग घेतिल्ली. दुसरी स्टार्टअप एज बेस्ट परफॉर्मर आमकां जो अवॉर्ड मेळ्ळा थ्रू DPIIT एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट ताज्या खातीर तो आमी हँडओवर CMाक करपाक आयिल्ले आनी दोनी हे विशय आमी आज घेवपाक हांगा आयले. So by when feasibility केन्ना जाता? feasibility check पाय केन्ना? 3 महिन्याचो टायम मागला. सो वील हॅव अ टीम फ्रॉम IT एंड अ टीम फ्रॉम स्टारलिंक ऑपरेट आतां आयला इंटरनेट आहा तें सारकें मेळना. पूण एक्झिस्टिंग इंटरनेट प्रोवायडर्स आहा तेंचे कितें? फिजिबिलिटी What is feasibility? Feasibility is the cost. Study is what we are doing to check what is it, whether it is feasible to carry out this last mile part in the internal part of Goa. कोस्टर आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट आसता, कोस्टल पुलीस आसता, थंय नेटवर्क मेळना जाल्यार थंय स्टारलिंकाच्या माध्यमांतल्यान मेळटा. जंय जंय जगान स्टारलिंक ऑलरेडी हॅज कम इन इंडिया दे आर स्टील इन द पार्ट ऑफ टेकिंग परमिशन्स फ्रॉम द सेंटर. So we are not committing ourselves to setting up, neither are they committing. To the end of the day, it should be feasible from both point of view. So non-commercial MOU, which has been signed today, is only a start and a very clear headway with the government of Goa under Dr. Pramod Sahu. Talking about last mile connectivity. So एक पाटीन जेन्ना आमी हर घर फायबराची भाशा उलयता, that is also last mile connectivity through a fiber. आनी हांगाच्यान डायरेक्ट सॅटेलायटा कडल्यान तुका जेन्ना कनेक्शन मेळटा तुका फायबराची गरज नासता त्या टायमार ताजी फिजिबिलिटी स्टडी करची पडटा. एकदा डॉक्युमेंटांचो 3 महिन्याचो ताणें टायम मागला. आमच्या डिपार्टमेंटाचे थोडे ऑफिशियल्स विल डेप्युटेड विथ देम टू नो द टोपोग्राफी टू डू दीस. टायम टू टायम वी विल ऑल्सो गिव यू द रिपोर्ट्स and as they consolidate and give us a report, then we will put up to the government for further decisions. Similarly, we will check whether they get the approvals right from the center to work ahead or no. But feasibility study karap, Starlink hadap itself is a statement from the government of Goa that we have been working towards very seriously on the last mile connectivity as far as Department of IT goes. So existing service provider are tanche. Everything goes well. Sir, then when can we see the light of the day? Means internet? No, it is of subject to the central approvals on the spectrum and the other related issues. So तांचे ते विषय जाल्या बगर आमकां फुडें वचपाक ताजेर जावचें ना. जेन्ना तांचे एप्रुवल मेळटले तितले पर्यंत आमची फिजिबिलिटी ऑलरेडी जाल्ली आसतली जाल्यार वील बी अ कपल ऑफ स्टेप्स अहेड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीस पर्टिक्युलर इश्यूज. तातूंत मागीर जो पर्यंत चर्चा जायना त्या पर्यंत फुडें विशय वचचो ना. पूण ताज्या खातीर आज समज फुडें वचपा जाय जाल्यार आमकां एटलिस्ट कळपा जाय whether Starlink is able to accommodate and give connectivity to the last house. So 70 भितर घरां आसा, सांग्यार भितर घरां आसा, नेत्रावळी घरां आसा, ह्या घरा कोटीगांव घरां आसा त्या घरां कडेन नेटवर्क मेळटलो काय ना ही स्टडी करपाची गरज आसा. ही स्टडी ह्या 3 म्हयन्यान जातली. लोकांचो एक कन्सर्न आसता तो म्हणजे कॉस्टाचो. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना स्टारलिंकाचो न्यूज इंडियान येयल्ली तेन्ना ते म्हणे की कॉस्ट टू हाय आहा म्हणून लोकांक अफोर्ड करूं शकना. जी गजाल हांगा अजून कमर्शियली लॉन्चूच जावना जाल्यार आमी कॉस्ट कशें काडूंक शकता. आमकां जेन्ना एप्रुवल मेळटलें, आतां जियो काम करता, आमचे एअरटेल काम करता, वॉडाफोन काम करता, तांचे रेट्स आसा त्या प्रमाणे कंज्युमर घेता न्ही. सो इफ टुमोरो इट इज नॉट अफोर्डेबल देन वी आर नॉट गोईंग हेड विथ देम न्ही. And if it is affordable and we are getting connectivity, we are going with them. So right now it is too premature for us to comment on that part of it. First thing is to set aside all right to understand and study the topography and the state of Goa as far as last mile is concerned. So what existing fiber? एक्झिस्टिंग सर्व्हिस इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर आहा तांचे कशें कितें मागीर?
एक्झिस्टिंग तांकां ते आसतलेच न्ही रे आपण दोन इश्यू आसा तुमी कन्फ्यूज करनाका जे एक्झिस्टिंग ऑपरेटर आसा प्लस इंटरनेट ISP प्रोवायडर आसा इंटरनेट हे आसा केबल ऑपरेटर आसा तांकां इन्क्लुजीव करून कशें काम करप हाजेर ऑलरेडी आमी विचार करून काम चालू केलें इन अ कपल ऑफ वीक्स यू विल नो वॉट वी आर डुईंग बिफोर द फोर्थकमिंग असेंब्ली सेशन तेन्ना येता तेन्ना coming to the issue of Starlink, it is nothing but a connectivity to the satellite. But There is no question of fiber. Sir, can the government also work out on the costing system because No, it is mandated by I know. the But Director of everything works out. Telecommunication Center. आता 2G नेट वापरता ही रेट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान धारलेली नसता न्ही रे each operator is giving it whether in loss or profit is his business model. That is how you all are taking. Similarly will be applicable to anybody. So But Harghar Fiber is a successful project. That project was Harghar Fiber is successful. 100% successful project, not only in terms of it will definitely provide connectivity to the last person in the system. So what happened to about that car policy? Where it has been reached? तुमची policy? Car policy तुम्ही last time you Car policy? कसली car policy? private taxis last time you mentioned no कि that Private taxi? Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.